স্বার্থের পাগল নারী তুমি, প্রেমের পাগল না। क्या बोला तूने? ভুলা গেছো আমি জানি, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না। कंट्रोल कंट्रोल नेक्स्ट সোনালী বিকাল দাঁড়িয়ে আছি একা, क्या बोला तूने? তুমি তো ওই নারী যে আমায় দিছো ধোঁকা। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो बहुत तेज हो रहा है। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। পুরুষ ওই এক নারীরই আসক্ত হয় क्या बोला तूने? যে নারী বলে ফ্যামিলির চাপ সহ্য করেও জানরে হাতটা চাইল না আমার। नेक्स्ट জীবন সাদা একটা কাগজের মতো, क्या बोला तूने? এই সুখ এই কষ্ট, আর সেই পুরুষের মনটা জ্বালাইতে তোমাদের মতন একটা নারী যথেষ্ট। ये तो फेल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।